হে গাইস, গুড মর্নিং। তো এখন বাজছে সকাল 6টা, আর আজকে বিশ্বকর্মা পুজো, তাই সকাল সকাল বাইক টাইক সব বার করে নিয়েছি। এখন ওয়াশ করব, তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো বাইক ধোয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে বাইক রাখা আছে, এখানে আমার সাইকেল রাখা আছে, আর এখানে ঠেলা গাড়ি রাখা আছে। তো ঠাকুর আসবে, এখনই পুজো হবে। এদিকে আমাদের ফুল পুষ্প রেডি হয়ে গিয়েছে, লালটন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মা পুরোহিতের জন্য ওয়েট করছে, এখনই আসবে। এই বাড়ি ঢুকেছে, এখনই পুজো হবে। আর এটা রঘুর সাইকেল, এখানে দিয়ে গেল। ओम विष्णु विष्णु परमं परमं सदा पुष्यन्ति सूर्यदेव चक्रादं ओम ईश्वराञ्जलं वन्दं पुष्पं संगपंग सपरिवार सवाहनाय ओम नमो गां गणपतये नमो नमः एष धूपं दीपं ओम गां गणपतये नमः एष पनत्थं जलं ओम गां गणेशाय नमो नमः एष अमान्य नैवेद्यं ओम नमो गां गणपतये नमो नमः ओम दंशपाल महावीर सुचित्त कर्म कारक विश्वधिकतंच धाराय माम नित्यं कुरु चासनम एते गंध पुष्पे लहो जंतांश सहिताय रूपां नमः ओम दीपां नमो नमः ईश सचंदन कांग पुरीश स्नांजलं ओम लहो जंतांश सहिताय ओम नमो विश्वकर्मणे नमो नमः ईश धूपां दीपां ओम नमो विश्वकर्मणे ओम ईश्वर सचंदन कांग बिल्लपत्रं ओम नमो शिवाय नमो नमः ओम इति गंध पुष्पे ओम स्वादि पंचदेवता गुणभ्यै नमः ओम इंद्रादि दशदिक फलभ्यै नमः ओम सादि दशवतराभ्यै না না, আমি বেঁধে দেবো, থাক না। এখন ঢুকে নাই একদম পুজো কমপ্লিট। গাড়ি, সাইকেল, ঠেলা, এই পুষ্পগুলো আমি এবারে বেঁধে দেবো।